Sabog na dito. Dapat masagit yung gana boy. Superhero tayo ba, no? Bata, lihukas bata eh. Tumba na rin. Tumba. Ay, dong! Kamakan ko. Wala ko nakuha doon ako. Taekwondo ko na sulay. Pila ko makaihi ka diba? Elag ka ba? Wala na awan kami. Taekwondo no? Hello. Gawas lagi batchoy lagi. Brother! Pwede pa na yung diri. Ay, abot na kinababuan eh. Manang ko niya natutod. Magawas niya na. Kumain lang kayo. Natin balik ko. Hinahinay ka, boss. Ay, waka sa boots kibati ay. Ang babae ba? Kinibangon. Goodness. Goodness. Don't forget your coffee. Bigit na pinas pa nun. Ay, atay na. Wala lang bilhin yung taser. Ay, nabili. Ano tayo? Ay, dito ka. Ano, Joy? Ano ikaw?
Apa dia? Nami tayo doon. Relax ang dito. Mana nang lock nun? Lock na. Saray mo kan na, saray mo mag-click. Ay, Patay ta ni ron. hindi ko ganyan. Magpamanihan ta karon guys. Ay mo kabalak ka guys. Silo ko mo ko na ganyan to. Ha? Mo na ni. So nakahali na sa tag 5 kasakyanan dire guys, no? Lock na, mag-click lang. Bro, come here, bro. Yo, bro. Come here. Why? Nah. You only live once. It's pretty good. Yung mangguro ko. Samot na. Mugawas yun na ya. Ano guys? 사진! Ay. Ay! Bro! Dang! Takay shit. Yeah! Woo! Ah! Million fans around the world. Ah! Nangurag ko tingin. Tagot ni. Naniungot. Naniungot. Kani fokus ka na sagit. Ah! 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 Woo! Ah, kusog na kaya. Woo! Nay, klaro kayo. Sus, taasan eh. Ah! Ah! Unsam niya akong gisudlan. Nay, taas na kaya eh. Ya, di ba ni mauman ya? Ya, suka uno. Ay, manay. Wala ba diyan? Hindi gabi ini. Yeah.
Elif, white flower. Fantastic afternoon, friends. 5 minutes from now, we will begin our exciting adventure with a spectacular parade, followed by Andrew's magical journey with his friends from all around, which will be held at an hour even second. Don't forget to capture your fun and magical moments only here at Andrew World Theme Park. Fantastic afternoon, friends. 5 minutes from now, we will begin our exciting adventure with a spectacular parade, followed by Sabot sa gusto. Pamati akong babae ganiya ay. Hindi pa mati sa babae ba? Sabot sa ligod ay. Don't forget to capture your fun and magical moments only here at Andrew World Theme Park. Bro, come on, bro. Bro. Psst. Come on. Hanap ko nga din ako ginana. Mana last ride? Last ride na to. Lalalingaw ka. Sabak kaming grace. Justin, si katawa. Thank you. Chill-chill sa dayay, roller coaster to. Enggak. Show ba? Dito. Chill sa day. Ato ka taling ko sa dito. Napa man ay nagagabi eh, pwede pumanta. Bumibali ako ilanat. Gihoto yung sinagit ay. Di bang hoto yung sinagit? Guys, bye-bye. Ay, show. Di mo tanaw sa show? Na dito. Mag-shot mo na din. Ah, okay. Sa motor ka na ba? Bye-bye sila. Yan, nagsuway ka. Mag-show! Nasa stage. Ubo ko na nila. Hindi mo sagot ko. Kaya alam mo siya. Ah, okay. Sa Manchester? Saan ka show gani? Kamot lang. Namay sa binira na ya. Sige, ikaw pa. Man na ako relo din ako. Din ako musab. Lagi, ikaw na level din. Anay boy. Din ako. Dili, magkano? Man ako.